Pagawa sa ilang kasuko. Yes. So, unsa man na itong kasuko? Maayo ni siya or dautan? Dautan. Man. So, dili gid na pwede nga masuko. Dili gid na pwede nga kanang kuan ba kanang masuko ta sa katao, masuko ta ni mama kay gibadlong ta, masuko ta ni mama kay wala ta ginagaan og balon. Dili gid ta masuko nga gisugo ta ni mama og pahugas. Or gisugo ba ta ni papa og panglimpyo sa balay. Yes. So, dili gid ta masuko. Man. Naman, kay kanang pagpanugo nila dili man na aron nga pangsulon ta, pagduagoon ta, kung dili aron man na nga makatuon ta. So whenever gani kung suguon ta ni mama og ni papa dili gid ta masuko. Pero kaning mga yunoko nasuko sila sa hari. Pero wala sila kabalo unsaon nila pagpagawas sa ilang kasuko. Moto nga nagsige sila og pangasaba ug nagplano sila nga muadto sila sa mga hari aron nga kanang rebelde ba kanang awayon nila ang hari. Pero si Mordecai siya nakabalo siya sa kasuko sa mga yunoko. So tungod kay nakabalo man siya unsa may buhaton niya? Isumbong. Pero dili man siya dali-dali nga makaabot sa hari. Buto nga ang iyang gituganan ang reyna, ang asawa sa hari. So, moto, si Mordecai mo ni siya ang nakabalo. Kay naglingkod naman siya gawa sa gawa sa gate. Yes. Gawa sa gate. So, nara siya rito naglingkod. Then ang mga yunoko, naraman po sa gawa sa gate. Then naglingkod si Mordecai. So, moto nga, nakabalo siya nga naiplano gid ang mga yunoko. Yes. Na muawayon nila ang hari. So, since nakabalo man siya, gituganan niya gituganan niya. O, kinsa man tong reyna? Nadriya, so Mordecai told Esther. So si Esther, siya di ay ang reyna, ang asawa sa hari. So ginon diya, so Mordecai told Esther about the wrong that was being done. So gituganan ni Mordecai, si Mordecai, di ba? Siya ay nakabalo na naiplano itong mga yunoko. Then gitugan niya kang Esther. So si Esther na ang gitugan sa hari. So ang gibuhat ni Mordecai, ang iyang nahibalan nga mga maot nga binuhatan, gitugan niya dito sa reyna.